Tini orang dia seng Phaio Phaio belai ke seng salah yang lama to kahan reklajang ha elakani bidak seng dhanyabad marunai je lama kaham khlaikha gate baisadi Pradhan Montri ni abo gramin sorak yojana te kaisa tongmani NBCC khlaimani bo tawkhon hayakho to bono bang DM by MLA by local MLA এবং মাতারবাড়ি ব্লক ni RD ব্লক ni chairman ববাই বাহিনী আলোচনা খাইকা যে তাড়াতাড়ি খাইনাতে কেন্দ্রীয় দাবি দেওয়া সবাই বাড়ি ঠিক তঙ্গু বই লগে লগে তারপর কুচিং যেটা খাইয়ানি হানি নাই থাংনাই 21 তারিখ যেটা চিনি মন্ত্রিসভা মানে আরো জায়গা দিয়ে সেনা যাক চিনি জনজাতি এলাকাও 3-6টা কোচিং সেন্টার খাইজাক নাই LKG ni sini 5 ক্লাস 5 জরাতে তাইমলা কোচিং রমানি এবং ট্রাইবেল ফার্ম তরফ থেকে দপ্তর থেকে না कुचिं ni teacher ni puisa rojak nai arne establishment khlaimani kisa masa rogo bahin rojak nai enke ekta class komse kom 15 jona hakane class kaise khlaimani ar master ni beton 25 din maseo bopore ronai 215 টাকা par dekhe rojak nai 12 pass master ar inu khlaijak nai tini sini bo seile ha ani aban tongnai ni jotoni thanibo tini nerne para parawo je private pore roni orthat coaching khlairwani আগে যেমন চেন খাইরমানি বন হাইকে তরদ খাইরদি তিনি সিনি চেইদি এখানে তিনি সিনি ন বেতন রহনাই তিনি সিনি ন কমিটি কাইসে খরক বা অথবা 7 জন আনি মা খাইনাই খাইউইনাই মাস্টার নিরং ন সিলেকশন খাইদি হাইকে ছাত্র কে লিস্ট খাইউইনাই বনে লিস্ট খাইউইনাই তিনি রহউইনাই তিনি ন উদ্বোধন খাইদি তিনি সিনি চেই রজাকনাই কাজে নিরজত তাব খাসিনি নাংনাই অজরাও আর বিশেষ খাইউই সিনি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল के आश्रम स्कूल क्लास 3 ni sini 5 jora aro English medium government chalago kurino rawo BPL onto dai boni besarao tei bijara gorib tong nai na haiti ni eklobo ke class 6 ni sini 12 jora mangna ke por rojago bobo Delhi board ni no English medium ke khlaini khlai jago aro bortinga ni khake nini eta উপযুক্ত শিক্ষা নাগো ও শিক্ষা না চিন কোচিং ররনাই হানি বিখরা বরক যারা করি বরক বরনি বসানো যে কইফানো ও একলব্য নবোদয় সনি স্কুল কেন্দ্রীয় স্কুল অম হাইয় তলাং থাঙ্গানি বাঙিনাইনো ও প্রসেসটা তাকলাই আপাতত 300টা জায়গাও চিনি বরক দফানি পারাও বন খাইনাই শুধু এসটিনি এলাকাও বনি পরে কাকে তেই বেশি মা সগৈ তঙ্গু ও 300 থেকে 3000 আগামী দিনে খাইনাই যত পারাও যেরকম ডিমান্ড ফাইতে তবে বিশেষ খাইবই নাই যখনই নাকি চিনি স্রাইন সুশিক্ষিত খাইনি বাঙিনাই বন হাইনিবাং এই প্রসেসটা বনানির যত্ন খাইবাই যদি এর মধ্যে তাবক চিনি এলাকা অমসরবতী গাইসা কাকে যে ই শ্রম কার্ড নিরো খাইবাই দি যারা শ্রমিক তংনাই বড় ই শ্রম কার্ড খাইকাকে বিভিন্ন ফেসিলিটি মাগো নিচে মাতারবাড়ি এলাকাও বহাইনে ই শ্রম কার্ড নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন খাইজাগলা না কাকে তেই বৈশা আংতাও MLA না সানাই দাদাকে আমি বলবো ই শ্রম কার্ড করার জন্য দরকার পড়লে এখানে লাভসরিতে বা মহারানীতে আরেকবার ক্যাম্প করে ওদেরকে যাতে করানো হয় এটা বিভিন্নভাবে আগে জনধন যোজনা অম হাইব বহাইনো সাজাকমানি বাক্সা খাইয়া কিন্তু যেই মাত্র কোভিড নুক দেখা মাসে 500 টাকা কে 1500 টাকা হাইনি রই রোজাল মোদিজি ভাই রোজাল প্রধানমন্ত্রী ভাই অম হাইর বিষয় জায়গা তঙ্গু আর অনেক কিছু তঙ্গু ই শ্রম কার্ড গনাং কাকে বনি বেসাজ কায়নি ফর মানো কেবল থিকা কে রাং মানো অসুস্থ কাকে রাংনি কেস মেমো জমা রাখা রিম্বার্সমেন্ট গই বিথিনি পয়সা মানো নক বহাইনো সাধারণ চিনি নক কাকে 1,30,000 সিবনি নক কাকে 1,80,000 মানো শ্রমিক নিবাঙ্গি যারা খাইনে কাকে কাজে বনো বহাই নিরো খাইবাই যদি তো তিনি নিরো যত মালাই আং বেলাইকে সাজাখা তবে তাবক বহাই নিরো গার্জেন বাই খাই নাই তেইবো কাহাকে ও স্কুল যাহাতে চলানাতে গানে গিনি চলানাতে বনো সং ঠিকানা মা খাইনাই কারণ হাইনিবাংনো সং তাবক 24টা একলব্য বিদ্যালয়নি বিসঙ্গ 5টা চলাই তঙ্গু তে বাকি হিংকাকে কনস্ট্রাকশন চলাই তঙ্গু তাবুসকাং ডিসেম্বর জানুয়ারি বিসঙ্গ মোটামুটি প্রায় 10-12টা রেডি হয়ে পাইনাই কাইসে 480 জন স্লাই 480 জন স্লাই আর ভর্তি খাইনি কাকে মানে টোটাল আনি তাবক জরাতে 24টা একলব্য বিদ্যালয় যদি চলে কাকে প্রায় 12,000 ছাত্র ছাত্রী আর ভর্তি নাই কার ভর্তি গানি নিনি কোয়ালিটি টাং নাই আর চলেনি মতো বন চলে মতো খাইনি বাঙি নাই না স্পেশাল ভাবে তাবক চিনি রাজ্য সরকার প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্বে যে মুখ্যমন্ত্রী বনি নেতৃত্বে চলে মানি বনতাবশ্য মন্ত্রিসভা পাস খাইখা বনতাক চালু খাইনি বাঙিনাই কাজে অরণি রক সাকথারি বুসানা ফোরঙানি ইংলাংথং আর এর লগে লগে নিরাव বুমাবু ফাজারা সাগনাং ফা ব স্রাইনে ফোরঙনাय हिंखाके बुङाव फानि तेमा दायित्व कर्तव्य
बाहायनो फायनाय आं सायखोनाराव फायनाय बनि कतगुली बिषय दंगो कारण जों नायो समाज परिवर्तन लांथों नेशा मुक्त भारत लांथों एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ त्रिपुरा लांथों बनो जों नायो काजै चाबाया नंबाया खालायनाय ताबो पाराव केबो माइ फातनि मासाया अमति मा दं यानातै हानिमा जों चेष्टा आंगै दंगो केबो जुदि सी दंगो जे भारताखौनो माइ फातनि मासाया ख सालो এরকম তংখাকে তৈরি ফাইদি বনো সারাওয়ানি দায়িত্ব চিনি এখনো আমরা চেষ্টা করছি যে পাড়াতে কেউ যদি দুবেলা খেতে পাচ্ছে না এটাকে ধরে নিয়ে আসুন আর দীপকরা আমাদের এখানে নিয়ে আসুন এলাকাতে এমএলএ আছে সবাই আছে আমরা এটাকে চেষ্টা করব কি করে দুবেলা বাদ দিতে পারি তো কাজে আনি চিনি সরকার দায়বদ্ধতা সরকার জনগণের সরকার সেবাহী চিনি সংগঠন जों সেবানি মাধ্যমে খাইতঙ্গু প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমি প্রধান সেবক जों ওই লাইনে সামতাং তঙ্গু কাজে অজরাও जों তাবক বিভিন্নভাবে তাবস্কম 1300 কোটি টাকা 1300 কোটি নির্মলা সীতারমন थांनाय सेप्टेम्बर मास फाइनाय नभेम्बर मास फाइनाय किलाव फाइ जोंनो रां रयक्लां थाङा किन्तु बन একটা सिस्टेमेटिक खालायजानाय ताबक स्मल बिजनेस माने चिकन बानियानो बन बुमुं फेरिखिबला हाइतिनो गुटारि बिजनेस बनके पुन बानिया हि थेपाला हाइतिनो पिगारि बिजनेस बन बुमुं फ्लाइफिलेला जे वक बानिया हनैनाय अमाहायके खालायानि 2,20,000 मास मास परिबारनो रवानि 1300 কোটি টাকাनि बिसों ताबक मोटामोटी रेडिंगै फाइ दंगो एर मध्य बोथोर चालु पाइनाय काजै बन ना उइनाय जाहाते स्वाबलम्बी मानाय जा अ जिनिस जों थां दंगो माने प्रत्येक सशक्त परिवार नुखुं क्राक खालायानि जे नांमानि बनि बाङै जों ताक सामतां दंगो हानि बांनो जों तमा हइबा बुफांवा फांसेके पाजे उइनाय फल फकरानि सिनि पाजे उइनाय आरो तक ताख वक रिउइनाय माने नों ताखंबो तै मांसनि बाङै आनि बाङै नों बाजाराव थाङा यगनाय जात नगबो नमानाय जात हागे खालायनो सिनि चेष्टा आं दंगो बनि बां ताकलाय राबार मिशननि तरफ থেকে जों 44,000 कानिबो ताकलाय राबार कायनि बां प्रस्ताब नाजाक थांनाय 8 तारिख नि बरे हाय 25 तारिख 8 तारिख अगस्त बो लास्ट डेट दंमानि जारा रनायके बनो सारा रनाय हनैना बनि बरे हाय 15 अगस्त जरा खालायके बनि बरे 25 अगस्त पर्यন্ত खालायफिका और विषय पर्यন্ত কিন্তু অনেকে ফাইনা ফাইমে आंनि दंगो काजै जों बोथोरनो मा सिनाय जतन जाने जागा तंखाके रडि हेक्टर जागा दङ खरसना कम से कम 2 हेक्टर माने 12.5 कानि जागाव जों कायरनाय मांनाके खालायनाय हाइतिनि आनि दप्तरनि प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट 1 कोटी के रां रइ हलहा बनि लगे कायानि जे रेगानि रां बहके डीएमनि থেকে रजागनाय आरो जे जमा मानि पारि काय रजागनाय এটা কোনো प्रॉब्लम करि ताकलाय चैले हाकाके ताकलाय हयतो बन्दन 2 हेक्टर माने 12.5 कानि रमाय फानां मानो किन्तु ब खालिबो परवर्ती रफिनाय ताकलाय जे मा जाके ब खालिबो मा सिनायले हा हाके खालाय तबे दरदरनो काइ पाइदि चाराना हाउइनाय जे रजाक अलटमेन्ट जागाव पाइदि आं सयदइ हबायले हा सुदु कालेक्शन खालायदि पाइरे मांगना किन्तु सारमाजार नुकजागै दंगो बाक्सा ताकफोन आगेनि सरकार तंनायनि दालालि र फैसा सानि चेष्टा खालायो जागा आइडेन्टिफाइ खालायनि 600-1200 टाका नाफो मासा काहे सारा तयरे फेके खक बाखे नाफो हि खनाय दंगो केव अमहायके नामानि नुखाके आना बुमुंबाय बुफाबो साम बुमुं रदि आं केसरoi बन जेल हारनाय काजे निरक जत्तन ताबो खासिरदि लामा टामा जों दै ता बिसकां ए सुखामोसन बिसिं जों मोटामोटी पाइरि चेष्टा आंगै दंगो उसुकक सावै ताबो अरने सागनो जारा अरने स्राइ परै दंगो निरक नरना खयानि मुसुगु निरक निथु ताबो मा सागथारनाय कारण चिनि भारतबर्षनि आं कक साइ मथाखसिनाय 4टा भागे भाग जागो 1 বছরনি सिनि 25 বছর বয়স जरा हाकाके ब शिक्षानि समय आफ्रोसला बुरिनि मखांनाय बुरिसलानि मखांनायके बन सुशिक्षित मा खालायनाय बनि परे हाकाके ब गृहस्थ जीवन 25 नि 50 50 नि परे 75 हाकाके ब बानप्रस्थ जीवन अर्थात समाजनि सामुं नायनाय 75 नि परे 100 বছর थांखाके बके सन्नास आफ्रोकाके अमहायके जों चलेबो हानि बाङैनो 25 বছর परिश्रम खालायैनि बसाबुतिना फोरोंगै सुशिक्षित खालाय हाकाके फोरोंखायंया रंजाबाय सिजा खालायमार हनाय सुशिक्षित करा तो शिक्षित हले हयना अमनो चिनि मुदिनि जे टार्गेट ताव डॉक्टर मानिक सानि टार्गेट चिनि टार्गेट भारतीय जनता पार्टीनि टार्गेट काजैनो निरक बन मावा सगनाय 25 বছর कष्ट खालाय परे रहला हाकाके निने बसा मास्टार रोंनाय आर 25 বছর काहाके परे हाके लेबार रोंनाय ताबो निरक ठीक खालायदि निने बसाना मास्टार देखायनाय निने बंशनो ना लेबार देखायनाय मास्टार काके बनि चाकरी खालायनाय कोनो सीमा करिका सारा पृथ्वी गुरिबो चाकरी खालायमानाय बुइनामा चाकरी रमानाय चाबाय नंबाय आंनाय
बुनो हुकुम रमानाय कुसुआ काजानाय जतबाय मोखांनाय जानाय আর লেবার খাঁকে কাটাকুটি বিবে পাইর জাগैनाय চক খাইর দরকে খাই জাগैनाय সর্বনাশ খাইর জাগनाय দীর্ঘ বছর হাই ফাইলা কিন্তু তাবক जों হাইকে নাইয়া প্রথম যে জাতিনো তিসানাই কাকে শিক্ষানা ঠিকনা খাইনাঙ্গো চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি ফাইভেনি লগনা 2018 সনनो जों सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन जे सिलेबास एनसीईआरटी बय बर्णति राज्य जों चालू खाइ रखा अथच दीर्घ 71 বছর ধরে 1949 नि 15 अक्टोबर नि सिनि त्रिपुरा मास खाइमानि ल परे परेनो खाइनो उचित दंमानि कारण सुशिक्षित खाइनायका दिल्लीओ जे शिक्षा नीति त्रिपुरा से शिक्षा नीति दंमानि किन्तु कोनो राजनीतिक दल आगे जारा खाइनाय केबो बनवा सगलिया केवल लेबार खाइनो वा सखा एर मध्ये तमां थांखा 2018 नि सिगाङाव 40टा हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल एडीसी एलाकाओ मास साफानो पास इंडिया माध्यमिक हमने रिसर्च करके देखा है 100 जनजाति स्टूडेंट क्लास 1 में भर्ती होना से क्लास 5 तक सिर्फ क्लास 6 उठने के लिए सिर्फ 50% रह जाता है और ये माध्यमिक तक सिर्फ 2 ही पास होता है आउट ऑफ 100 सिर्फ 2 ही पास होता है और 98% उसी में ड्रॉप आउट हो जाता है। इसी कारण हम लोग अतुल जी आडवाणी जी और जुएल ओरांग जी और 3 दत्तत्रिय आरडी मिनिस्टर 4 मिनिस्टर रह करके सन 2000 में हमने खुद प्रधानमंत्री दफ्तर में जाके ऑनरेबल हरिचरण जमातिया और विक्रमबहादुर जमातिया अकरा थे तब विक्रमबहादुर जमातिया मेरे साथ में थे उनको साथ में लेकर के ये हम लोग उसको प्लानिंग किया। इसी का नतीजा ये स्कूल अभी गोरी अकेडमी है और अभी 14 एरियाज में ये चल रहा है। यहाँ कम से कम यहाँ से ड्रॉप आउट जो कुछ हम लोग चालू किया है ये 3000 से ज़्यादा जवान को हम लोग सुशिक्षित करके भेज दिया। इसी कारण उग्रवादी त्रिपुरा में भर्ती होने में बंद हो गया है। तो जब भर्ती होना का बंद हो गया उग्रवादी जो पहले भर्ती हो चुका है वो तो बुढ़े हो गया तो इसी कारण यहाँ का एक्टिविटीज नहीं है ऐसा कर दिया है समाज ने काजे जों बुसखाङो बहायनो जों शांति नायो उन्नयन नायो जों केबे वालाय सुलाय अमति क्रय हानि सबका साथ सबका विकास सबेने प्रयास ताबक थांने 15 अगस्त मोदी जी तै कैसे एर खाइला लाल बहादुर शास्त्री साइथांका जय जवान जय किसान अटल बिहारी वाजपेयी जोर रखा जय विज्ञान ताबक मोदी जी होका जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान ताबक रिसार्च खालायनाय बाहाय के आगे थाइसौ कसौ होनका ताबक सगयाखै तमखे खालायमा अम फाइला आगे निरा मुइरा कायनाय खेत खालायना 12 मन माइमा खै ताबक 32 मन माइमा लहा हाय खालायला कृषक ने आज 2 गुनी खालायला हानि कृषक न 6000 के बसर रां रय रजाक त कुनो जे कोनो दल नि फांला थं कारण सबका साथ सबका विकास जत माका थानाय हानि चिनि बरकबुर जों मा बुसि नाय सबाबु रमानाय रमाया सबौ काहाके खालाय खालाया बन बुसि मा खालायनाय जुगमय गणतन्त्र अरण्य लेखाकरण थाकजांनिबो एकटा बोर्ड मामलासे सिया खाकाया बनिबो एकटा बोर्ड गणतन्त्र सबाना नों बिसां तलांनाय सबाना बिसखां हिरनाय बनबो मावा सकनाय काजे आगे बैसमूला आचरण नों तंगो ताबो हाइंगलिया ताबोनि बिसिवा तमा बिसुबा आगे बिसु समतल इलाका होंगाके लाख लाख फाइयो चिनि इलाका होंगाके मात्र 67000 फाइयो ताबो तमंखा समतल जनरल इलाका नि साय एडीसी इलाकाओ 10% आं बेसि फाइयो हानि मंग ताबक जनसंख्या तुलना मते एक बिसिवा 10 लाख থেকে 20 लाख টাকা ताबक चिनि इलाका फाइतो अमहायके जदि दीर्घ 70 বছর 72 বছর কি ফাইকে आंके इलाका तां उनि नों खामो कि आगे बनो खलाइलिया ताबो बनो खलाइला ताबो बनो बुसिरि नांनाय हानि मंग इसे कक सावो जतन खाका हाया फाफिनाय उलो हंके सागनां फाबे आं फाय आसक फाइनाय ताइमले चिनि बंशनो जों सुनाय मातलांनाय नायदिवा सकदे सन 2001 में समाज की तरफ से 25 इयर्स हम लोग प्लान किया है। 2025 में हर ऑफिस में जनजाति का कम से कम केरानी क्लार्क बन के उधर हम लोग देंगे ये हम लोग बन लिया था समाज की तरफ से। इसी साल मोदी जी ने किया है अगले 2047 तक 25 साल का लिए किया है। 25 साल पहले समाज ने जो डिसीजन लिया है ये अभी मोदी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लिया 25 साल का 22-23 साल का बाद मतलब पहले यही कहा जाता था बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो ऐसे कहा जाता था लेकिन वहाँ में यही गड़बड़ हुआ था वामपंथी वालों ने आकर के गड़बड़ कर दिया इसी कारण वेस्ट बंगाल अभी बंगाल बहुत पीछे हट गया। जैसे 3 टायर जुडिशियल सिस्टम जैसे 30 टायर पंचायत सिस्टम
ये 1984-85 में शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग जमातिया समाज में 19th सेंचुरी से ये सिस्टम शुरू, ये हम लोग का कायम है। इसी कारण हम लोग का ये जो अभी कस्टमरी लॉ है जमातिया का अभी कोडिफिकेशन हुआ है। बाकी कस्टमरी लॉ न बाहिनी कोडिफिकेशन खाइरोनी बांगिना आं पाइरेनि रिले हा रिने साब्रों आसरित दं मलसं कलय काइपें रियां त्रिपुरी नवातिया मरासिं बर जतनि बां द्रय खाइनि बांगिना जानुवारिनि बिसिं पाइ कमप्लिट खाइनाय कारण और कासुको देल जमातिया जखन नाकि और चिफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर दंमानि आफ्रोसिनि सैमानिसि 1990 सनो सिंगनाय बेले ब 1990 दे 92 और वामुलियो जमातिया हदासं रयख्लांगो दीर्घ 30 বছর পরে সে বথাং সগুই অঙ্গিयो এত সংগ্রাম খাইমানি পরে কিন্তু আং তাবো পাইনে রিংতই ফেইনে আং মন্ত্রী মানি কারণে রিংতই ফে আসর হাতাবো ল ডিপার্টমেন্ট বাই কাইসা বইনে পরে 2 ঘন্টা স্নাংবলে একে বনে পরে নাই খাইয়া সিবলে মা খাইদে হিনিনে কিস খাইरो न हानिनो हानिबां राबार टाबार नाना तियाराव ताबो गायनो पुरुरु खरय तमा जाराव नारगनि वासक दि ओइ सुजुग हयतो बागमिने फाय फनों मान उसुकक सावै जों ताबो कहा के रोंगै जों फारागनाय उला नों साबाय सलायदि ताबो प्रथम किनु सुसिकित मांगनाय रां गोनां मांगनाय ज्ञान गोनां मांगनाय सारा पृथ्वी सिनि नक मांगनाय हा मांगनाय उसुकक सावै आने कगनम थाका जतन हाबाय।